हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप लोगों को मेरे व्लॉग के ज़रिए हैप्पी माघर बिहू एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड हैप्पी भोगाली बिहू। और आज मैं आई हूँ एक स्पेशल उत्सव में जो कि है यहाँ पे उत्पुर मेला हो रहा है। तो ये उत्पुर मेला क्या होता है आप लोगों को मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। কি হলালে হালধি হা হালধি হলাইছে কিহৰ লগত জলপানৰ লগত আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতেতো কোনো মানে তেনেকুৱা ওজনৰ সিস্টেমৰ কথা নাই যে 1 কেজি জলপান দিলে 1 কেজি হালধি দিব তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি? ঠিক আছে हैप्पी माघ बिहू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उत्पुर मेला का खासियत ये है कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम हो रहा है। बार्टर सिस्टम मीन्स आप लोगों को मालूम है कि विदाउट मनी यूज़ करके हम किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ ही हम ले सकते हैं। मानो कि यहाँ से अगर आप लोग चिलीज़ के बदले अगर आप लोगों को यहाँ के जो पहाड़ी के जो लोग हैं वहाँ से अगर आप लोगों को चिली चाहिए तो आप लोग यहाँ हमारे प्लेन्स एरिया से आप लोग मतलब उन लोगों को कुछ पिठा ये सब दे सकते हैं। सो ये है प्योर हल्दी ऑर्गेनिक, तो इसको भी आप बार्टर सिस्टम के द्वारा आप लोग ले सकते हैं। ही से रंगालाओ गसालू रंगालाओ किहर লগত খলাইছে আপুনি? জলপানৰ লগত। আচ্ছা আচ্ছা জলপান আপুনি কিমানখিনি দিওঁতে ধৰক আপুনি এটা ৰঙালাও পাইছে আনুমানিক? 4 বাটি জলপান। আচ্ছা आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ये जो एक बाटी बोलते हैं हम इसको। सो ऐसे एक पात्र से 4 ये बाटी जलपान दिया है। सो 4 बाटी जेटा जलपान दिसे तार बिनिमयत এটা ৰঙালাও পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। সো এইটো আছে আমাৰ বিনিময় প্ৰথা। সো বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাইজে একদম পিয়ৰ ৰঙালাও পাবলৈ সক্ষম হৈছে। सो यहाँ पर ही चल रहा है वो बार्टर सिस्टम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाওঁ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এই জলপান বাটিৰে জুখি দি আছে আৰু তাৰ বিনিময়ত এটা ধৰক তেওঁলোকৰ মাজত এটা বুজা পৰা হ'ব যে ইমান। আচ্ছা আপোনালোকৰ মাজত কি কি সাল সলনি হৈছে? কচু আদা হালধি জলকীয়া। আচ্ছা আপুনি এতিয়া কিমান বাটি জলপান দিছে তেওঁ? 10 ভাগ জলপান দিওঁতে খান্দহ দিওঁতে কি পাইছে আপুনি? আদা আৰু হালধি। ইয়াতে কেজি চিষ্টেমত তেনেকুৱা কোনো সেই কথা নাই ন? আৰু এইটো খুৰী এইটো কি কি লৈছে? আলু 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 দালিৰ লগত খায়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? হা কাৰ্বি আংলং। আচ্ছা এতিয়া আপুনি কি কি লৈছে? আমাৰ ইয়াৰ ভৈয়ামৰ পৰা আপুনি কি লৈছে? হা জলপান লৈছে? জলপান পিঠা। দৰ্শক বৃন্দক আপুনি হাই কৰি দিয়ক। আৰু বিহু চলি আছে, বিহুৰ কাৰণে কি ক'ব? মাঘ বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় অকস্মাত আপুনিও আহিছে নেকি? কি সলাব এতিয়া আপুনি? আমি সলালোৱে মানে আদা হালধি জালুক জলকীয়া হয় হয় এইবিলাক সলাইছোঁ। আমি সান্দহ দিছোঁ, পিঠা দিছোঁ। ওকে ওকে ঠিক আছে।
তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক ইমান ধুনীয়া এইটো একদম পাহাৰৰ মানে কলফুল আমাৰ কলফুল লৈছে আৰু এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ বিনিময় প্ৰথা দ্বাৰা লৈছে তো আজিও যে মানে 2025 চনত আমাৰ যে যিটো বিনিময় প্ৰথাটো মানে আমাৰ প্ৰচলিত হৈ আছে চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ এই দৰ্শক ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই প্ৰথাটো এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে চ' জালুক খলাইছে তাৰপিছত আৰু কি কি আছে মোনাটো কি বস্তু এইটো ছয় মানে কি জাল খাব পাৰে জাল খাব তেতিয়াহ'লে মই এটুকুৰা লৈ যাব পাৰিম মই কিন্তু একো সাল সলনি কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া একো আনা নাই আচলতে আদা আছে আদা লৈছে হালধি ইমান মোনা আনিছে নে আপোনালোকে এইবোৰ চব লৈছে চাওঁ কি জলকীয়া এ মজা 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 এইটোতো বহুত জ্বলা আছে চাগে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে এটা মোনাত হেৰি কৰক कोई सोच भी नहीं सकता कि 2025 में भी अभी भी ये जो एक्सचेंज का जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम वो अभी भी चल रहा है और ये कहीं नहीं आप लोगों को मिलेगा हम लोगों के आसाम में और खास करके हम लोगों के जो जुनबिल और उत्पुर मेला होता है वहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई देगा আৰু হেৰে মেলানে ক্ৰম চলামী সকল ৰাপা হৈছে আমি এই ঐতিহাসিক মেলা কিমান ভাগ দিছে শুকান মাছ কিমান ভাগ দিছে 12 ভাগ কি ল'ব এতিয়া হালধি तो यहाँ पर ये भैया ने 12 भाग मतलब 12-12 करके ऐसे वो जो ड्राई फिश है वो दिया है उन लोगों को मामा मामी लोगों को फिर वो भैया ने प्योर पहाड़ी में उगाया हुआ हल्दी लिया है और यहाँ पे ये है टिवा ट्राइब्स का स्पेशल बौर घर जिसको 9-12 भी बोलते हैं सो ये है टिवा ट्राइब्स का अपना मतलब असम में बहुत सारे ट्राइब्स हैं उनमें से टिवा ट्राइब्स भी एक ट्राइब्स है जिन ट्राइब्स का खुद का मतलब एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं वो लिख कर रखा है तो ये है स्पेशली टिवा ट्राइब्स का ट्रान इससे बियर को राइस बियर को पोर किया जाता है फिर ये है घरेलू चीज़ें घर में जनरली यूज़ किया जाता है तो वही ये सब यूटेंसिल्स है মোৰ লগত আছে আমাৰ
সদাশয় ব্যক্তিসকল তেওঁ আপোনালোকে অকণ বুজাই দিয়কচোন যে এইটো উৎপুৰ মেলাটোৰ বৈশিষ্ট্য কি হয়। মানে উৎপুৰ মেলা বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি আজি প্ৰায় 2010 চনৰ পৰা আমি উৎপুৰ মেলাখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আহি এতিয়া আমি 2025 চনত ভৰি দিলোঁহি। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে কি আমাৰ পাহাৰ বা ভৈয়ামৰ যিখিনি জনজাতি ভৈয়ামৰ যিখিনি ভাই বন্ধু গোটেই মানে একতা হয় যিডাল এনাৰ্জি আমি কটকটীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ মেলাখন পতাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ বিনিময় প্ৰথাটো আমাৰ প্ৰচলিত হৈ আছে। বিনিময় প্ৰথাটো আমি পাহাৰ ভৈয়ামৰ যিখিনি মামা মামী আছে তেওঁলোকক আমি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক আমি ইয়াতে আজি তেওঁলোক আহিছে যে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে হয়তো আমালৈ ভাল পাই সিহঁতে নামি আহিছে আৰু ইয়াতে যিটো বিনিময় প্ৰথা यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक आदमी छतरी लेकर खड़ा है और उसके ठीक सामने वाइट पगड़ी वाला एक आदमी खड़ा है। वो बेसिकली जो खोला देवराजा होता है टिवा ट्राइब्स का पहले ज़माने में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे, तो उनमें से खोला देवराजा एक राज्य का नाम है। तो वो खोला देवराजा मतलब टिवा ट्राइब्स का राजा है वो। वो राजा अभी आए हैं ये उदपुर बिल में, क्योंकि यहाँ पे एक परंपरा है उदपुर बिल होता है और उस बिल में सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर, कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं, सिर्फ मिलजुल कर प्यार से जो हम अपने भाईचारे को और मजबूत कर सकेंगे उसी को आधार पर रख के ये जो फिशिंग अभी करेंगे। फिशिंग करने से पहले कुछ कल्चरल रीति रिवाज होता है, परंपराएं होते हैं। वही परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए खोला देवराजा आकर यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर एक जिसको जो मतलब माहिर है पूजा करने में उनको वही पूजा कर सकते हैं। वहाँ से अगरबत्ती वगैरह लाकर यहाँ पर पूजा कर दिया। फिर उसके बाद ही सारे लोग मतलब उदयपुर बिल में जाकर जो एक तालाब होता है वो तालाब में जाकर अभी सभी लोग फिशिंग कर रहे हैं। তিনটা বৰালি হা 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 ও কান্দুলি বৰালি দুটা দাদা আপুনি বৰালি মাছ পাই গ'ল ক'ৰ পৰা আহিছে বগৰীগুৰি তো বিহু পকিল আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ বেক সাইডে চাবচোন বেক সাইডে বহুত ধুনীয়া কৰি তেওঁলোকে মাছকেইটা বান্ধি বান্ধি ৰাখিছে সেই চাওক সেই এজনৰ ঠকটোত বৰালি বান্ধি ৰাখিছে বৰালি খল এইবোৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি ৰাইজে
আমাৰ যি এই পৰম্পৰা যেনেধৰণে যোৱা 15 বছৰ ধৰি চলি আহিছে, ঠিক তেনেধৰণেই আগন্তুক দিনত যাতে আৰু ডাঙৰকৈ উদিপুৰ মেলা বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠাকৈ আমি পালন কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কামনাৰে আপোনাসবক সকলোকে মাঘ বিহুৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে সকলোৱে যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ অসমখনিক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আমি যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰে আশাৰে